Hello viewers, welcome to EduAid classroom. Saute পৰীক্ষাৰ বতৰ পালে. So hope তোমালোকৰ preparation খুব ধুনিয়াকৈ চলি আছে and I'm definitely sure কি তোমালোকৰ খুব ধুনিয়াকৈ preparation চলি আছে. Plus you are added with an extra lesson plan by Dhruvo sir. হয়নে? সেই plan to follow কৰিবা তোমালোকে. So already আমাৰ channelত তোমালোকে plan to পাইছা. So before winding up, I'm winding up this YouTube session with this video. আজি আমাৰ এটো খামৰণিৰ এটা MCQ series. বহুতে কৈছিলা যে নতুন প্যাটাৰ্নৰ কেইটামান MCQ আমাৰ লগত কৰালে ভাল আছিল. So here we are coming up with another MCQ series on literature new pattern. প্ৰশ্ন কেইটা চাই লও, কমেন্টত জনাবা, চেনেলটো অলৰেডি লাইক, শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে। বন্ধুবিলাকৰ মাজতো কবাচোন অলপমান যে EduAid ক্লাছৰুমে কি কাম কৰি আছে, that would be helpful as well for them. So let's start rolling. Question number 1. So কি কৈছে? Lencho's actions in the opening paragraph. মন কৰিবা গতি চ্যাপ্টাৰটোত নাই কোৱা. So therefore what the question is primarily saying কি Lencho's action in the opening paragraph. Pay attention to the words. বাৰে কওঁ আমি যে প্ৰশ্ন ভালকে পঢ়িব লাগে, especially while doing MCQs. Because কেতিয়াবা দিয়া থাকে all of the above, none of the above, both A and B. These are the options very crucial for us to apply on the day of examination. Opening paragraph of the story shows that he was দুই এটা word কব পাৰা যে স্যার word কেইটা তো নাজানো দেখুন, vocabulary is a concern. এটো হয় বাৰু বহুতৰে, এটো এটা আমি এতিয়া আৰু drawback কৈ থাকিলে নহব, তাৰ মাজতে আমি কাম কৰিব লাগিব. Baffled, concerned, alarmed, jovial. দুই এটা word জানা তোমালোকে, surely জানা। যেতিয়া আমি কম যে alarmed মানে এলাৰ্ম দিয়া না, এলাৰ্ম বজালে ৰাতিপুৱা এলাৰ্ম দিয়া চাই কেদিন, এলাৰ্মটো বাজি চাইটাত উঠিব মন যোৱা নাই, but still you need to wake up, no? So that is alarmed, অকনমান শক খাই গলা. Jovial word to দুই এজনৰ কাৰণে unknown হ'ব পাৰে. Jovial means very funny নাছিলে, শকটো তেও নাছিলে চাগে, নহয়? মন আছে না opening paragraph কেনেকৈ কৈছে the house was only one in the valley, from that one could see that harvest to ভাল হ'ব. Baffled মানে perplexed, এইটোও নহয়. So we will eliminate A, C and D. তেও কনসার্ন আছিল যে তেওঁৰ খেতি ভালকে বৰষুণ একজাক্ট লাগিছিলে, বৰষুণ পালে তেওঁৰ খেতি ভাল হ'ব, নহয় জানো? সো হি ওয়াজ মোর অফ লাইক কনসার্ন, গোয়িং উইথ দ্য ফার্স্ট অপশন হ'ব পাৰা ধৰণৰ কোৱেশ্চন। সো আমি তেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। নাম্বাৰ 2, assertion reason কৈ আছা কোৱেশ্চন থাকে, আমি আৰু এটা লৈ আহিলো। কি কৈছে ইয়াতে যে when Lencho counted the money he became angry, হয়? পইচা যেতিয়া গণিছিল খং উঠিছিল তাৰ, হয়নে? সো এ assertion is true, option চোৱা, both are true দিয়া আছে, নহয়? বিটো পঢ়িব লাগিব, ৰিজন পঢ়িব লাগিব। God had made the mistake of sending only 70 pieces. Okay, এইটো ৰিজন নেকি? God had made the mistake. A is true but R is false, going with the option D be the answer. Jana, that's an easy one I think. Moving on, Wali would be jealous to listen and would shout proud. This indicates Wali's. এই স্টেটমেন্টে ভালিৰ কি দৰ্শায় বা দেখুৱায়? লঞ্জিং টু ৰাইড দ্য বাস, লঞ্জিং মানে ইচ্ছা, আগ্ৰহ, নহয় জানো? কমন ওয়ার্ড। এনভিয়াস নেচার, ডিনায়াল টু একসেপ্ট, মানিবলৈ অমান্তি হোৱা, এনভিয়াস মানে অকমান জেলাসি, যাক আমি কম। ইনক্লিনেশন মানে উইলিংনেস, এগেইন টু ট্রাভেল হার ফ্রেন্ডস, নহয় এইটো তাইৰ অধিক আগ্ৰহে দেখুৱাইছে যে তাই বহুত ডেসপাৰেট ফৰ আ বাস ৰাইড, নহয় জানো? উই উইল গো উইথ দ্য ফার্স্ট অপশন, লঞ্জিং টু ৰাইড a bus. Going with question number 4, the old woman went on her drivel. So এইবিলাক word meaning ভালকে কিতাবৰ মার্ক কৰি যাবা, বহুত কিতামান অকনমান unknown words vocabulary questions পাবা surely and certainly. Why is the word drivel used here? It is because old woman was talking incessantly, old woman was muttering a lot of nonsense. Select the best option. The old woman was volunteering advice on request. The old woman spoke non-stop about herself, নহয়? Talking হয় but nonsense লাগিছিলে ভালিৰ কাৰণে, so B is the better option than A. So going with the option B for question number 4. Moving on, ঠিকে আছে? এই কোৱেশ্চনটো সিৰিয়াসলি, এই কোৱেশ্চনটো CBSE স্যাম্পল পেপাৰত পাইছো, মই ফ্ৰেম কৰা নাই। I'm not taking credit for that by the way. So but this question I really like it because এই কোৱেশ্চনটোৱে কি বিচাৰিছে? কেতিয়াবা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কয় যে এনেকুৱা কোৱেশ্চন যদি আমাৰ আহে আমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিম। এটা সৰু কেস ষ্টাডি টাইপ কোৱেশ্চন দিছে এইটো ইংলিছত, খুব ধুনীয়া এপ্ৰোচ। আমি তেনেকৈ ধৰণৰ দুই এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো, চাবা আমি কি পাওঁ কোৱেশ্চনটোত। Based on your understanding of a tea from Assam,
Which of these is not true? Pay attention to the word called not true about tea drinking in the 16th century Europe. টান কোয়েশ্চন একো নহয় CBSE বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেইজনমান ভাবিলে CBSE ৰ কোয়েশ্চন কিমান টান একো টান নহয় ইয়াত কি কৈছে চোৱা অলপ মনত ৰাখা তোমালোকে যে 16th century ইউৰোপত চাহ কিদৰে চাহটো লোৱা হৈছিল how did they take tea not as beverage not as refreshment চাহক ইহঁতে মেডিসিন বুলি লৈছিলে ইনিশিয়ালি নহয় 16th century পিছত যেতিয়া লাহে 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 চাহক তাহাঁতে এডপ্ট কৰিব ললে নহয় জানো এইটো আমি কিতাপত পাইছো তো ইয়াতে এতিয়া কৈছে ডক্টৰ স্মিথ ইজ এ ডক্টৰ অফ 16th century ইউৰোপ কোনটো সত্য নহয় ডক্টৰ স্মিথ এনকাৰেজ ড্ৰিংকিং অফ গ্ৰীণ টি টু ৰিডিউস চান্সেস অফ টুথ লছ মেডিসিনাল পারপাস হয় so that means this is not the answer Dr. Smith prescribed regular tea drinking to all his patients with a weak heart, medicinal purpose, hence not the answer. Dr. Smith always served tea as a refreshment when he had guests. Nah, either to tea refreshment is a low in England or no, Europe precisely. So C as of now is the best possible answer. Tothabi ekbar D to porilo. Dr. Smith usually recommended black tea to reduce inflammation, mane burning kind of, in the body. So D is also medicinal, hence answer we are looking for is C. Tan nohoy soa, case study type question dile, jodi ami enukwa question o pai jao, I think we will be able to handle it. Yes, good one. Moving on to question number 6. The formation of independent, equal and free South Africa was a result of sacrifices of countless men and women who had fought all their lives for this day. Mandela wished to thank them. Acha, reason. It is the efforts of the former freedom fighters that led to the victory over apartheid policy and helped restoring democracy. My class and homework integral part. Assertion reason eta practice কৰাচোন কৰিছা বহুত কিটা প্ৰেক্টিস এইটো প্ৰেক্টিসত তোমালোকে দিব যত্ন কৰা সো মই চাও তোমালোকে কেনেকে assertion reasoner questions খিনিত মাস্টাৰি হাসিল কৰি লৈছা till date ঠিক আছে moving on to question number 7 Why did Mandela feel that oppressor must be liberated? Question highly probable jan lage last paragraph tur pora oppressor aru oppressor. So paisa easy hoy oppressor ko kyo liberate koriboloi teo koisil Pay attention to this kind of options call all of the above ebilak all of distracting hoy tar mane ami baki kita bhalke poribo lagibo oppressor is not also free to do anything hoy niki koisil niki tekhete because an oppressor is a prisoner of hatred a to no hoy prisoner of hatred be the answer we are looking for going with option B question number 8 easy one along with the tiger his dash is also confined behind the concrete cell বাঘটোৰ লগত আৰু কোন কনফাইন্ড হৈ আছিল থোৰা সোচো try to think of it along with the tiger his কি বেবিটো আছিল নি তাৰ জ্ঞান আছিল নি তাৰ ভয়েস নাই strength বাঘৰ শক্তিটো যেন কেজৰ ভিতৰত কনফাইন্ড হৈ আছিল ভাল কোৱেশ্চন অলপ কনফিউজ হ'ব পাৰে বহুতে so it has to be the strength so his strength behind the bars বুলি এটা লাইন আছে নহয় মনত পৰিছে লাইনটো এতিয়া his strength behind the bars so that has to be the answer we are looking for 9-1 Which of the following not true about Amanda? Not true, Seba. Amanda longs to be carefree and happy. Hoy. The word emerald means calm. Hoy niki baru. Emerald mane ki asil? Ei je green no hoy. Ekdom pathor eta mukuta eta emerald stone type of this and that. Yate calm mane quiet. So E2 option amar hobo. Not true. Baki kita hoy sage speaker of the poem is the nagging parent hoy nagging mane je fault finding kori thake khud bisari thake that is true Amanda wishes to escape alive exactly that is also correct so hence B again is our answer looking for Walt Whitman felt etu eta bhal question mur bodhare all of confusion hua dekha jay question tut Walt Whitman mane amar the animals or very famous poison the Walt Whitman felt dash as the animals did not discuss their duties to God. Manuhor duties to God discuss kore ei karone teo bahut annoyed hoy disturbed hoy sick hoy kintu animals buli koise humans nai koa to sick no hoy sad no hoy unhappy no hoy it has to be happy Walt Whitman felt happy as the animals did not discuss their duties to God 5 more to go the golden silence is contrasted with
এটো আমান্দা পয়েন্টৰ পৰা দিছে গম পাইছা সাগে নীৰৱতাক কাৰ লগত কন্ট্ৰাষ্ট মানে তুলনা কৰিছে নীৰৱতাক কাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে calm and quiet sea হয়নে chaos of the street নহয় ৰাস্তাৰ হুলস্থুলৰ লগতো নহয় hushed bare feet নহয় constant instructions received from parents bare bare যে তাইক কৈ আছে এনেকে নবহিবি তেনেকে নবহিবি চকলেট তো নাখাবি হোমৱৰ্ক কৰিলিনে জুতা জোৰ সাফ কৰিলিনে all these constant instructions received the golden silence has been contrasted drawing a parallel opposite to that answer is C number 12 what mania do human beings suffer from paglami no obsession craziness mania What mania do human beings suffer from? Buji paisa kuntu kobitar animals exactly. What mania do human beings suffer from? Mania of love, mania of respecting ancestors, nohoy, all of the above nohoy, mania of possessing things buli question nohoy. The line is demented with the mania of possessing things. Is a mog items lage, bostu lage, heitu lage, the craziness after materials that we come up with. Moving to 13. Find the correct statement. Ako. Incorrect diye ketiaba correct diye no ebilake kaam ihotor as per the ball poem find the correct statement as per the ball poem the boy is feeling excited hoy janu nohoy the ball is very expensive to buy bahut dami ball asil niki to baru nohoy amak koisile it's a very ordinary thing a dime can buy that ball so the ball is very expensive to buy will be the incorrect statement amak ki lage correct statement lage so that is also gone this incident would make him weak and irresponsible hoboi noare ulta hobo lagibo so the epistemology of loss means understanding the nature of loss yes yar question etao ami pabo paru je ball poem or central idea theme bhalke poriba khub dhuniya kobita tu nohoy so answer is D penultimate question of the day was sarcastically compared to the brave king Percival হয় না নাইট রাদার সরি নট কিং নাইট মানে যোদ্ধা ড্যাশ ওয়াজ সার্কাস্টিক্যালি মানে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে সার্কাজম কৰিছে ইনসাল্টিং ওয়েট কম্পেয়ার্ড কৰিছে টু দ্য ব্রেভ কিং কাক কৰিছিলে পার্সিভাৰ লগত তুলনা কৰিছিলে কাক ইংকক কৰিছিলে নাই কৰা ব্লিংকক কৰিছে নাই কৰা বেলিন্ডাক কৰিছে নাই কৰা তিনটাকে নাই কৰা কাক কৰিছে কাস্টাৰ্ডক কৰিছিল নহয় ইয়াতে অপচনত নাই বাট নান অফ দ্য above is the answer we are looking for last question of this session and again saying best wishes from team EduAid তোমালোকে ভালকে পঢ়া ভাল হক তোমালোকৰ যিখিনি মানে ড্ৰিমস আছে ফুলফিল হক in the journey ahead of your academic career we are always there with you so feel free to ask if any academic assistance you are in need of in future okay so the last question of the day coming up question number 15 what does the expression chase lions down the stairs convey about ink and blink ink আৰু ব্লিংকৰ বিষয়ে এই লাইনটোৱে কি দৰ্শাইছে তাহাতে বহুত ফাস্ট তাহাতে বহুত লয়াল তাহাতে বহুত টিমিড মানে কি ভয়াতুৰ দৰ্পক কাপুৰুষ হাউ টিমিড দে আৰ অর হাউ ব্রেভ দে আৰ এটো বুজাব খুজিছিলে হাউ ব্রেভ দে আৰ এই তিনটা নহয় ওকে so with this we wind up this session so thank you for showing your support to this channel best wishes